Paprika je omiljena biljka mnogim vrtlarima. Kompaktnom veličinom i relativno malom brigom daje dobru žetvu. Plodovi su bogati vitaminom C, K, A, mikro i makroelementima. Papriku je moguće dugo držati svježom, a koristi se i za konzerviranje. Primjena znanja o oblikovanju grma paprika u stakleniku, ali i na otvorenom polju, povećat će prinos i poboljšati kvalitetu ploda, a to je upravo ono o čemu sanja svaki vlasnik vlastitog vrta. Agrotehnologija paprike na otvorenom i zatvorenom terenu uključuje nekoliko komponenata. To je pravovremeno zalijevanje, rahljenje, prihrana mineralnim ili organskim gnojivima, kao i borba protiv štetnika i bolesti. No uz ove standardne i obvezne mjere postoji još jedna stvar – ispravno formiranje grma biljke. Održavanje paprike u stakleniku i u gredicama na otvorenom polju poljoprivredna je tehnika od koje se u mnogim slučajevima ne može odustati ako želite dobiti pristojnu žetvu ove biljke. Informacije o tome kako pravilno oblikovati grm paprike korisne će biti svima koji ih uzgajaju na svojim parcelama. Ponekad vrtlari podcjenjuju stvaranje grmlja paprike, zanemarujući ovu poljoprivrednu tehniku. Smatraju da je dovoljno jednostavno ukloniti suho lišće i suhe izbojke sa grma. Zapravo, pravilnim formiranjem grma paprike možete postići mnoge ciljeve. Uklanjaju se izdanci i neplodni cvjetovi, na čije formiranje biljka također troši bespotrebno snagu. Uklanjanje nepotrebnih izbojaka ublažava nepotreban stres na grmlju. Povrće sazrijeva ravnomjernije, sunčeva svjetlost također ravnomjerno ulazi u sve dijelove grma. Grm postaje uredan i lijep, a rizik od bolesti i štetnika se minimalizira. Lakše je nositi se sa eventualnim napastima, budući da su grmovi jasno vidljivi. A također plodovi zadržavaju svoje komercijalne karakteristike. Gotovo sve sorte paprike treba oblikovati. Postoje neke biljke niskog rasta koje nemaju bujnu vegetaciju koja ne zahtijeva oblikovanje. Ponekad im je dovoljno samo ukloniti to suho lišće. Prilikom formiranja grmlja potrebna je određena ravnoteža. Previše obrezivanja otežava sintezu, dovoljno energije za proizvodnju velikog uroda. Zbog toga je potrebno postupno i u razumnim količinama uklanjati višak izbojaka i lišća. A vrlo je bitno da ne pincirate izbojke i ne uklanjate lišće po vlažnom vremenu. Postupak se radi samo po suhom vremenu. To potiče brže sušenje ozlijeđenih područja i smanjuje rizik od zaraze bolestima. Pri formiranju grmova paprike koriste se 3 osnovne tehnike: skidanje zaperaka, skidanje listova i pinciranje. Potrebno je uklanjati zaperke, to su grane koje izlaze iznad svakog lista na stabljici. Ako ostavite sve te dodatne grane, tada će biljka potrošiti puno energije na njihov rast, a ne na stvaranje povrća i njegovo sazrijevanje. Jednostavno laganim pokretom u stranu zaperak će da pukne i odvoji se od stabljike. Zaperke je potrebno uklanjati na vrijeme, te se ne smije dozvoliti da prerastu. Već pri veličini od 1 do 2 cm zaperke se treba ukloniti. Sljedeće što je bitno da odlučite jeste da li ćete stabljiku paprike voditi na 1, 2 ili na 3 grane.
Paprika većinom na prvoj račvi pusti 2 grane koje se dalje šire. Iz svake te grane nastavljaju se nove 2. Ukoliko želite oblikovati papriku na samo 1 granu, tada na račvi odstranjujete 1 granu dok drugu ostavljate. Taj način nije često korišten u uzgoju, te se najčešće radi vođenje paprike na 2 grane. Nakon što ste uklonili sve zaperke, na račvi dolazite do 2 odvojene grane. Ukoliko je prisutna i treća kao ovdje, nju je potrebno ukloniti. Birate tada 2 suprotne grane koje ćete ostaviti, a treću odlomite. Na svakoj od te 2 preostale grane nalaze se dodatni izbojci. Ovdje vidite kako to treba izgledati. Na primjer, na lijevoj strani imate 2 izbojka. Na njemu ćemo ostaviti lijevi izbojak dok ćemo desni ukloniti. Na desnoj glavnoj grani također imamo 2 dodatna izbojka. Tu ćemo ostaviti onaj desni dok ćemo lijevi odlomiti. Na ovaj način 2 grane će se razilaziti i ostavljati jedna drugoj prostor za zdrav razvoj. Kada birate koji od izbojaka ćete zadržati, uvijek gledajte da ostavite onaj jači i bolji, a slabiji da uklonite. Kada biljka naraste na 5 do 6 etaža, tada je vrijeme da se otkine vrh svake od vodećih grana. Na taj način biljka prestaje sa daljnjim rastom, te svu svoju snagu ulaže u razvoj plodova i njihovo sazrijevanje. Cijelo vrijeme rasta i razvoja biljke potrebno je odstranjivati i zaperke, kako se stablo ne bi pretvorilo u grm. Ukoliko želite, paprika se može voditi i na 3 glavne grane. Postupak je jednak. Ostavljate sve 3 grane na račvi i vodite ih ka vrhu skidajući sve osim jedne vodeće račve ili izbojka. Ovaj posao se obavlja u intervalima, prilagođeno razvoju i rastu same biljke. Naravno, cijelo vrijeme biljci je potrebna pravilna njega, adekvatno zalijevanje i prihrana. O tome imate posebne videe na našem kanalu, pa se možete i o tome informirati. Mnogi ne koriste ovu metodu uzgoja, a korist ovog postupka se najviše odražava na vrsti, to jest sorti paprike koja se uzgaja. Visoke sorte svakako je potrebno održavati na ovaj način. Ukoliko ostavite biljku da se razvija sa svim svojim izbojcima, dobit ćete gust grm, a sa malim plodovima podložan bolestima i napadu štetnika. Kao što sam na početku rekla, puno je prednosti ovakvog načina održavanja stabljike paprike. Zdravija biljka koja je manje podložna razvoju bolesti, prozračnost u donjem dijelu biljke te samim tim manja temperatura. A naravno tu su i krupniji, lijepo oblikovani i zdravi plodovi. Svakako je preporučljivo držati se ovih agrotehničkih mjera i uspješno uzgojiti papriku koja će kvalitetno plodonositi cijelu sezonu. Postoji tu naravno još mjera koje su neophodne za kvalitetan uzgoj ovakve paprike, pa ćemo toj temi posvetiti još koji video. Prvo što nam slijedi jeste pravilan način vezanja stabljike paprika, tako da preporučujem da pratite naš kanal i video savjete koje vam svakodnevno donosimo.